Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kinasih, mahasiswi semester 2 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Thoyib MPD. Video kali ini akan menjelaskan mengenai gerakan sholat beserta bacaannya. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu sholat subuh, diawali dengan berdiri tegak menghadap kiblat, lalu membaca niat sholat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian kedua belah tangannya disedekapkan pada dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sesudah itu membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah membaca surat, lalu kedua tangan diangkat setinggi telinga dan membaca Allahu Akbar. Lalu badannya membungkuk, kedua tangan memegang lutut dan ditekankan. Usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna, lalu membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Selesai ruku, lalu bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah selesai i'tidal, lalu sujud dengan meletakkan dahi di alas sholat. Ketika turun, yaitu dari berdiri ke sujud sambil membaca Allahu Akbar, dan setelah sujud membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, lalu duduk sambil membaca Allahu Akbar. Dan setelah duduk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian melakukan sujud yang kedua dengan bacaan yang sama, yaitu membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian berdiri lagi dan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, lalu mengangkat kedua tangan setinggi telinga dan membaca Allahu Akbar. Lalu badannya membungkuk, kedua tangan memegang lutut dan ditekankan. Usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah ruku, lalu bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mi'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah selesai iktidal, lalu sujud dengan meletakkan dahi di ala sholat. Ketika turun, yaitu dari berdiri ke sujud sambil membaca Allahu Akbar. Dan setelah sujud membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian setelah sujud duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud lalu duduk sambil membaca Allahu Akbar. Ketika sudah duduk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian melakukan sujud yang kedua dengan bacaan yang sama, yaitu membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk tasyahud akhir pada rakaat yang kedua dengan bacaan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika lafal asyhadu alla itu jari telunjuknya diangkat dan diarahkan ke kiblat. Dan posisi saat tahiyat akhir yaitu diusahakan pantat menempel di atas alas sholat dan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Jari-jari kaki kanan tetap menekan ke alas sholat. Kemudian melanjutkan bacaan at-tahiyat. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah selesai tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok ke arah kanan terlebih dahulu dan dilanjutkan ke arah ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan gerakan dan bacaan dalam sholat. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.